Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kali ini saya akan membahas tentang teks deskriptif, yaitu materi kelas 10 SMK. Oke, saya akan share dulu materinya. Okay, here it is, descriptive text. Let's start from the definition. Okay, what is descriptive text? Descriptive text is a type of text which gives description about an object from its shape, function, characteristic, etc. The object can be living or non-living things such as person, place, or thing. Jadi, teks deskriptif adalah satu jenis teks yang memberikan gambaran tentang suatu objek dari bentuknya, fungsinya, karakteristik, ataupun yang lainnya. Objeknya sendiri bisa berupa makhluk hidup seperti manusia atau hewan, atau benda mati seperti tempat atau suatu barang. That's the definition of descriptive text. Now let's go to the social function. What is the function, the purpose of the descriptive text? It is to describe a particular person, place, thing, or animal. Jadi fungsi sosial dari teks deskriptif adalah untuk menggambarkan suatu seseorang atau suatu tempat, suatu barang atau seekor binatang tertentu. Itu fungsi dari teks deskriptif. Now let's go to the generic structure. Seperti apa sih struktur dari teks deskriptif itu? In a descriptive text, there is identification and also the description. The identification is the initial part of the text, which contains general explanation of the thing which is going to be described. The identification ini, kalau teksnya panjang, ini biasanya berada di paragraf pertama, sedangkan kalau short text, itu biasanya ada di kalimat pertama. Nah, next is the description. Di sini we can get the special characteristic that the object, place, person being described has. Gambaran ini biasanya kalau di teks yang panjang berada di paragraf kedua dan seterusnya, sedangkan kalau teksnya pendek, ini biasanya ada di kalimat kedua dan selanjutnya. The description can be the physical appearance, atmosphere, or other specific characteristics. Itu adalah struktur dari teks deskriptif. Now, what about the language features atau ciri kebahasaannya? The first feature of the descriptive text adalah the use of simple present. Jadi tenses yang digunakan dalam teks deskriptif adalah simple present. Nah, the next one, that descriptive text use a lot of adjectives to describe, number, and classify the things. Jadi di teks deskriptif kita akan menemukan banyak adjectives atau kata sifat yang digunakan untuk menggambarkan objek yang kita bahas, yang kita gambarkan. For example, strong legs. The adjective strong here is used to describe the legs. And then short, straight hair. Kata sifat short dan straight di sini digunakan untuk menggambarkan hair. Itu the second features. The next features is the use of adverbs to emphasize the behavior or characteristic of the thing being described. Contoh adverbs diantaranya adalah very, extremely, definitely, and so on. Kita lihat contoh kalimatnya. The cat is very cute. The adverb very di sini adalah to emphasize the adjective cute. Contoh berikutnya adalah his voice sounds extremely beautiful. Di sini ada adverb extremely yang digunakan untuk memberikan penekanan pada the adjective beautiful. Oke. Berikutnya adalah the use of linking verbs.
yaitu to be, appear, feel, smell, sound, dan lain-lain. Let's see the example. The food smells delicious. Di sini ada linking verb smell yang digunakan. And then he is handsome. Di sini linking verbnya adalah to be, is. Okay, those are the language features of descriptive text. Now let's see the example of the descriptive text. This is a very short descriptive text. Hanya ada satu paragraf. Nah ini karena pendek, kita lihat bahwa kalimat pertama adalah the identification, dan kalimat-kalimat selanjutnya adalah the description. Dinda is my classmate. She's good looking. She's not too tall. She's always cheerful. She's also very friendly and likes to make friends with anyone. Like many other girls, she is also talkative. She likes to share thoughts and feelings to her friends. I think that's why many friends enjoy her company. Ini adalah teks deskriptif yang menggambarkan seseorang yang bernama Dinda. Here, I use this different colors untuk jenis katanya. Yang berwarna merah ini adalah linking verb-nya. Di sini contohnya is, likes, think, enjoy. Yang biru adalah contoh-contoh adjektifnya, good looking, tall, cheerful, friendly, talkative, itu semuanya adalah adjektif. Lalu yang hijau adalah contoh-contoh adverb yang digunakan. To, di sini to adalah adverb used to emphasize the adjective of tall. And then always, ini adalah adverb yang digunakan untuk menekankan, memberikan penekanan pada kata sifat cheerful. And then very is an adverb used to to emphasize the adjective friendly. Oke, itu adalah contoh contoh sederhana dari descriptive text. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami dan bermanfaat. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.